Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir 10 verbes du premier groupe qui se terminent par GER. 10 verbes du premier groupe qui se terminent par GER. Premier verbe, manger. Manger. En arabe, akala iltahama. Exemple, مثال, il a mangé tout son argent. Il a mangé tout son argent. Donc المعنى الأول ديال أكل هو الأكل. وهنا المعنى المجازي أكل كل نقوده يعني ضيع بذر. Il a mangé tout son argent. Deuxième verbe, voyager. Voyager. En arabe, safara. Exemple, chaque été, je voyage au bled. Chaque été, je voyage au bled. أسافر إلى البلاد إلى البادية كل صيف. Verbe 3, ranger. Ranger. R-A, ماشي R-O. رتب جمع. كنقول ranger la valise. Ranger la chambre. Ranger les vêtements. Exemple, je range mes affaires quand la cloche sonne. Les élèves, je range mes affaires quand la cloche sonne. كنجمع الأدوات ديالي ملي صونيت كتصوني. ملي الجرس كيصوني. Quatrième verbe, changer. changer عنده معنيين اما بدلتي شي حاجه غيرتي شي حاجه او انسان تغير شي حاجه تغيرات دونك غير شيئا ما او انسان تغير لون تغير لائحه شكل تغير exemple change tes habits d'école change tes habits d'école غير ملابس المدرسة دخلتي للدار غير ملابس المدرسة أو إنسان كنت كتعرفه 10 سنين كان شاب كان غليظ لقيتي أنه ضعاف راسو شاب تبدل بزاف تقول tu as beaucoup changé إبراهيم a changé تغير إبراهيم a changé. Cinquième verbe déranger ضد ديال ranger déranger شي حاجة كانت مقادة رونتيها ديرونجي لا شومبر مثلا الام رتبات الحوايج في الماريو جيتي انت قلبتي شحال رونتيش كتقول كي ديرونجي لو بلاكار كي ديرونجي لي فيتمون شكون اللي رول ليا ميتر اون ديزوردر او بيان ازعاجه ce DJ nous a dérangé toute la nuit ce DJ nous a dérangé toute la nuit هاد دي جي هذا ازعجنا الليله كلها ما خلناش نعسو. sixième verbe ranger ranger. Attention, ranger الشنا الأول R-A رتب أنا R-O-N-G أكل نخر التهم كنقول السوسة كتنخر الأسنان كنقول هاد الفيروس نخر الكبدة ديال أكل كنقول مثلا هاد الدودة نخرت أوراق الأشجار c'est le verbe ranger verbe ranger جمع les rongeurs القوارض exemple la carie range la dent La carie range la dent. السوسة تنخر السن. السوسة تنخر الأسنان. كنقولوا أيضا نيكوتين الكارو كينخر الرئة ديال الإنسان. La nicotine range les poumons. La nicotine range les poumons. Septième verbe, c'est le verbe songer. Le verbe songer. En arabe, فكر في شيء ما أو فكر في أحد حلم بشيء ما أراد شيئا ما. Exemple, on a deux exemples. Il songe à faire du sport. يفكر في ممارسة الرياضة. أو كان نعطي نصيحة. Songe à faire du sport. فكر في الرياضة. Songe à. Je songe à mon ami. Je songe à mon ami. كنفكر في صاحبي. Je pense à mon ami. Ou bien, hier j'ai dormi et j'ai songé. البارح نعست وحلمت. Hier j'ai dormi et j'ai fait des songes. J'ai fait des songes. Verbe 8. Huitième verbe, c'est le verbe corriger. Le verbe corriger. Donc صحح أو معنى آخر عاقب أدب ربى تربية كما مثلا السجن كيربي المجرمين. La prison corrige les malfaiteurs. الأستاذ كيصحح الدفاتر. Le prof corrige les cahiers. الأب كيعاقب ولده كيربيه. Le père corrige son fils impoli. ولده اللي ما مأدبش. Verbe 9. Neuvième verbe, plonger. Plonger. غطس أغطس يعني غطس الإنسان هو اللي غطس أو غطستي شي واحد أو غطستي شي حاجة. Exemple On m'a plongé dans la piscine jusqu'au cou.
on m'a plongé dans la piscine jusqu'au cou. يعني غطسوني في البيسين حتى الركبه ديالي. on m'a plongé شكون ما on صحابي العائله ديالي خوتي on m'a plongé. ou bien قبل ما تغسل شي حاجه كنقولوا ديرها في الماء عومها في الماء. plonge ses vêtements dans l'eau. Dixième et dernier verbe, c'est le verbe nager. Le verbe nager. سباحة. بالعربي كنقولوا عام. Exemple. Il faillit se noyer car il ne sait pas nager. Il faillit se noyer car il ne sait pas nager. كاد يغرق لأنه ما كيعرفش يعوم. يعني في الحاضر دابا. كاد يغرق دابا لأنه ما كيعرفش يعوم. Il ne sait pas nager. العكس. أحمد nage comme un poisson. يسبح كيعوم بحال الحوتة. Il nage comme un poisson. إلى هنا كينتهي الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله avec d'autres verbes.